ये है तुलिका जी, इनका शुगर था PP 459। 3 दिन इनको करेला थेरेपी किया है और DIP डाइट, उसके साथ टाइम इज़ मेडिसिन CCAP का जो टाइम इज़ मेडिसिन एंड फूड इज़ मेडिसिन DIP डाइट के थ्रू इन्होंने 3 दिन किया है। 3 दिन में इनका भी शुगर हो गया नॉर्मल। अभी टेस्ट किया 250 में आ गया 3 दिन में। तो अभी कोई सिम्टम नहीं है, जैसे पहले प्रॉब्लम था, अभी ठीक है। तो इस तरह नीम करेले का थेरेपी ये करते हैं, उसको पैर से उसको कुचलते हैं, फिर गले में आ जाता है। आधा घंटा 40 मिनट के बाद फिर शरीर का जो शुगर है नीचे चला। तो আপনি এটা করছেন কেমন লাগছে আপনার? ভালো লাগছে? লিখে যে একটু ভালো লাগছে, সুগার ইয়েকে নেমে গেছে, তাই তো? সুগারটা কম হয়ে গেছে। তো হ্যাঁ, সকালে ফল খাচ্ছেন আর দুপুরে স্যালাড, তারপরে খাবার খাচ্ছেন, যেটা ওটাকে DIP ডায়েট বলা হয়। DIP ডায়েট থেকে আপনি উপকার পেয়েছেন, তাই তো? আচ্ছা, খেয়ে একটু ওই গাজর টাজর করলেন যদি হ্যাঁ হ্যাঁ স্যালাড, হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ওকে, তাহলে ওটা একটু সিদ্ধ করে নেবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বলছিলাম যে একটু সিদ্ধ করে খাবো, তাহলে কিছু আপনি বলেন এখন কেমন আছেন? এই এখন একটু মোটামুটি ভালোই আছে। আচ্ছা।